أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا كلمة طيب معنی پاک. لا إله إلا الله محمد رسول الله. दूसरा कलमा शहादत माने गवाही देना. अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तीसरा कलमा तमजीद माने अल्लाह की बुजुर्गी बयान करना. सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर. ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम.